जय गुरुदेव जय हिंद मु राजेश आपण मानक स्वागत कर स्टडी किंग यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करवा षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम पाठ पृथ्वी और सौरजगत तार अभ्यास कार्यक्रम आज आलोचना करवा। एक नंबर क्वेश्चन कौन कहला, निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे बा दुईटी वाक्य दियो। क नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना सौरजगत कहले कौन बुझ। सौरजगत कहले कौन बुझ ना सौरजगत कहले सौर माने सूर्य। सूर्यंकर आम भली एक परिवार रही। सूर्यंकर परिवार रे केतोटी 8टी ग्रह, 3टी बामन ग्रह, अनेक उपग्रह, ग्रहाणुपुंज, असंख्य उल्का और धूमकेतु को इत्यादि को नहीं सौरजगत गठित। सूर्यंकर कौन परिवार गठित आपको कह जाए सौरजगत। क्लियर। ख नंबर क्वेश्चन जीवा। ख नंबर क्वेश्चन कौन कहला, दूरता क्रम सौरजगतर ग्रह गुड़िकर नाम लेख। दूरता क्रम सौरजगतर ग्रह गुड़िकर नाम लेख बोली कही। ग्रह गुड़िकर नाम कौन ना प्रथम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये समस्त है कौन सौरजगतर ग्रह। नेक्स्ट ग नंबर क्वेश्चन जावा। ग नंबर क्वेश्चन कौन कही, पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह कहुए। पृथ्वी को कहीं अद्वितीय ग्रह कहुए ना आम पृथ्वी एपरी एक ग्रह जोठारे कि जीवजगत सृष्टि हो पारिछि। एठारे वायु, जल, अग्नि, आकाश, भूमि यही पंचतत्व को आधार करी जीवजगत सृष्टि हो पारिथिबारु एहाकू अद्वितीय ग्रह बोली कहुए। क्लियर। नेक्स्ट ख नंबर क्वेश्चन जीवा। ख नंबर क्वेश्चन कौन कहला, आमे सबुबले चंद्रर गोटे पार्श्व को देखु कहीं। चंद्र निज अक्ष चारिपटे घूरबा पाई एवं पृथ्वी चारिपाखरे परिक्रमण करने प्राय 27 दिन 8 घंटा समय नहीं थाए। तेणु यार आवर्तन और परिक्रमण समय प्राय समान होइथिबारु आमे सबुबले चंद्रर गोटे पार्श्व को ही देखिपारू। क्लियर। ओ नंबर क्वेश्चन कौन कह देखिबा। ओ नंबर क्वेश्चन कौन कहला, विश्व ब्रह्मांड काहाको नहीं गठित। विश्व ब्रह्मांड काहाको नहीं गठित ना अनेक छायापथ, निहारिका बा नक्षत्रपुंज, तारका, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु को नहीं आमर विश्व ब्रह्मांडटी गठित। क्लियर। च नंबर क्वेश्चन कौन कहला देखिबा। च नंबर क्वेश्चन कौन पचारछि ना कही उपग्रह काहाको कहुए। उपग्रह काहाको कहुए, निजस्व आलोक नथिबो स्थिर आलोक हेउथबो जो ज्योतिष्क गुड़िक कौन सी ग्रह चारिपटे परिक्रमण करुथांती ताहाको कौन कहुए उपग्रह बोली कहुए। जेमिति आमर चंद्र पृथ्वीर एक उपग्रह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, सप्तर्षि मंडल साहाय्य तुमे ध्रुवतारा अवस्थान किपरि निर्णय करिवो। देख सप्तर्षि मंडल आकार रे कौन आकार केमती गोटे दा परिबा क्वेश्चन मार्क चिन्ह परी सेथिरे 7टी नक्षत्र रही। सेथिरे पुलह केतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखारे जोग करी कतृ दिगरे उत्तर को बढ़ेले ताहा एक उज्जवल तारका पाखरे पहुँचब ताहा ही होछि ध्रुव तारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ज नंबर क्वेश्चन को जिबा। ज नंबर क्वेश्चन कौन कहला, चंद्रपृष्ठ केउं केउं पदार्थ नेकी गठित। चंद्रपृष्ठ केउं पदार्थ गठित ना चंद्रपृष्ठ अनेक शिला, स्तूप, आग्नेयगिरी, गह्वर पर्वत और धूसर बनर विस्तीर्ण बालुका राशि को नहीं गठित। क्लियर। छ नंबर क्वेश्चन को जिबा। छ नंबर क्वेश्चन कौन कहला, ग्रहाणुपुंज काहाको कहुए। ग्रहाणुपुंज काहा कहुए, सौर जगतर मंगल और बृहस्पति मध्य ग्रह मध्य असंख्य छोट छोट उज्जवल पिंड बा ग्रहाणु जो गुड़िक निज निज कक्ष पथरे सूर्य को परिक्रमण करिथांती सेगुड़िक ग्रहाणुपुंज कहुए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि छायापथ कहले कौन बुझ। छायापथ कहले कौन बुझ। छायापथ कहले कौन बुझ, शीत दिने आकाश रे उत्तर दक्षिण भाव में रही धला दिशुवा एक विस्तृत आलोक पथ देखा जाए जहाँ असंख्य नक्षत्र बा निहारिका को नहीं गठित ताहाको छायापथ कहुए। क्लियर। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कौन कहछि, शून्य स्थान पूरण कर। क नंबर कौन कहला, उल्का डैश भग्नांश रे गठित। धूमकेतुर भग्नांश रे उल्का गठित। ख नंबर कौन कहला, आम सौरजगत डैश छायापथ रे अवस्थित। केउं छायापथ रे, आकाश गंगा छायापथ रे गठित। क्लियर। ग नंबर कौन कहला, दूरता अनुसार डैश ग्रह सूर्यंकर निकटतम।
କେଉଁ ଗ୍ରହ ନା ବୁଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାଶଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ରହିଛି। ଓ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡ୍ୟାଶ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହକୁ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ହେବ। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର। ସେଟା ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟାକାର ହେବ, ଏଇଟା ବୃତ୍ତାକାର ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ଆମର। ଏ ହେବା ରାଇଟ୍, ଏ ଭୁଲ ହେବ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣା ସମୟ 48 ବର୍ଷ। ଭୁଲ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି 4 ନମ୍ବର ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଆଲୋକ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ରହିଥାଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା ନଥାଏ। କ୍ଲିୟର। ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହଟା କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। INSAT IRS ଇତ୍ୟାଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ନିହାରିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର। ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜର ସମାହାରକୁ ନିହାରିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ନିହାରିକାକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଜି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।